ginagawa ni Mami? Sino, Mami? Look mo. Si Mami Juan. Sino? Hiring na. Si Lolo. Continue na. Ano yun? Hi, Lolo. Oh, matututo na yan si Mami maggupit, oh. Oh, ganda. Kanina pa. Guwapo na. Tuwan-tuwa sila sa picture ni Lolo. Tawa kayo, bubutang na naman sa TV. I-record ko pala. Bakit tumatawa si Lola? Okay. Hindi man na-record, hindi man. Ayos man, baga, maganda. Oh. Guwapo na. Guwapo naman dati, lalong nagwapo.